আগরতলা हापांगनि मेडिकल कलेज तै जीबीपी शाख हामनकनि सय सामुं हुमुंनो तैनो बेमार गोनां रकनो रांनायावै काहाम डायालिसिस सेबसाब रोजागै तंगो मन्त्री अक्रा डाक्टर मानिक साहानि कक बिति बाय डायालिसिस सेबसाबनो चेंगै चेरै नायनानि बागै दिल्लीनि सिमी एम्सनि सिक्रिं रकनि बदल कायसा हास्तेव फायानो हनि नसाका शाखाम सेक्रेटारि किरेन गित्ते तिनि एजीएमसीनि काउन्सिल रुमो लुवाजिजा कक्तमा थुमनाय रकनि पान्दाव ब अ कक्तमानो शाखा कक्तमा थुमनाय रकनि पान्दाव कलेजनि प्रिन्सिपल डाक्टर अनुप साहा मेडिकल सुपार डाक्टर शंकर चक्रवर्ती माइक्रोबायोलॉजी बेदेकनि प्रोफेसर डाक्टर तपन मजुमदार डेपुटी एमएस डाक्टर कनक चौधरी আকর্ষণ পাওমানি 2 মাস মধ্যে প্রায় মানে 5000 থেকে বেশি লোক এখানে ডায়ালিসিস সুবিধা নিয়েছে। দেখছি কি প্রত্যেক পেশেন্ট আর পেশেন্টের সঙ্গে যারা রিলেটিভ আছে পেশেন্ট পার্টি আছে ওদের মধ্যে একটা এই ডায়ালিসিস প্রসেস নিয়ে সন্তুষ্টি আছে।